Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling Amerk, mój coherently drogi. into a Przecież to rzecz microphone. ogólnie znana. Najlepszy szczep na czerwone wino to Bombino Nero. Bombino, sam jesteś Bombino. Nasze Kamina to najsłodsze winogrona w Beauclair. Każdy ci to powie. A ja nie słucham każdego, tylko sommelierów. A oni są w tej kwestii zgodni. Więc jak mam kupić twoje wino, to z upustu. Ach, no mogę uciąć 5% na beczce, ale nie więcej. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 3, Blood and Wine. Now, I will do some side content again in this episode, and then next time I'll continue with the main quest. Zaraza. Alistair Cranavon's journal. Unsure where to start a dig? Ask the nearest old washwoman or old man whittling by the road. They know everything. Yes, I know, it takes a great deal of patience, and you have to separate the wheat from the chaff, but it's the best way to learn about local legends. That's how we came to find Fox Hollow, where they say soil sprouts clay pots. We have dug up a part of a vineyard at the outskirts of Fox Hollow, but what we found there, those were not pots, those were elven funeral urns. It seems that the village is built atop an ancient Enseed necropolis. The cemetery dates, to my reckoning, to the time before the first landing, so the graves might be full of valuables. The ancient elves buried their dead along with great wealth. We have already dug up a few choice baubles, but I'm sure if we look deeper, we'll find much more. Today we started to dig in a new location. Matthias spied a beautifully ornamented cameo on the ground, and when he tried to grab it, he discovered that it was clenched in the hands of a skeleton. Anselm started to mock him, but he quickly lost all desire to laugh. The valley was full of elven skeletons, men, women, even children. The bodies were all mixed, with limbs lopped off, many heads missing, and children with crushed rib cages. What happened here? Another sleepless night. Blood, cries, wails. I awake drenched in sweat, then I doze off for a moment and the same happens again. I told my fellows to dig a deep hole. We'll throw that cursed cameo inside. Belongs to the ground with the rest of the dead. Matthias disappeared during the night. No one ever saw him leave camp. His things are still in place. Anselm says we should have followed his example and fled while we still live, but I cannot leave it like this. The valley is full of bones. Anselm screamed in my face, called me a madman, but I must tell someone about what we found. They say that there's a group of archaeologists from Castle Gropian at the Tremes ruins. The rest covered in blood. Curse of Carvanan. Find the buried treasure. I wonder if I will learn what happened to those elves, because it's clear humans didn't kill them, because that was before the coming of humans.
Oh great, I didn't... Okay, that's a little annoying. Ale śmierdzi! Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Letter written in elder speech. Greetings to you, dear mother. I write to you now, just before midday, as I promised. I hope my letter finds you in good health. Very little of note has happened since you left. Despite your warnings, we get on well with the humans. They are so fascinating in the way they obsess over death. Kaoilfion, if you can imagine it, admitted to Blantyad that she really likes Arnold, the miller's son. Personally, I have nothing against that, but I know what you are. But I know where you are in Dol Blatana. That would be unthinkable. I went to visit Maol Shelan's grave recently. Yes, I know you won't approve of that. Since when do we and Seed care for the graves of... Since when do we and Seed care for the graves of their loved ones? Yet living among people necessarily means we take on some of their customs. While there, I happened to learn the humans plan to build a village near Kreven Karn. This is difficult, for personally it does not bother me, but Blaniad, you know her, began screaming about how this was a profanation, and that they have countless other perfectly good spots where they could build their village. I hope this will not grow into some large conflict. We have it so good here. Wait, but supposedly this whole necropolis and the corpses were from before the coming of the humans, so what's up with the scroll from Cavern Karn? Then the eldest of the Enseed ends the speech in which he tells the dead's deeds. The body, covered in a shroud, is then placed on top of a pyre made of alder wood. Next, a further layer of wood is placed on top. When the pyre is finished, the mourners gather around and form a circle. The eldest of the Enseed places a torch to the pyre, then 5 members of the dead's family each do the same.
The fire is fed throughout the night until the glimmers of the dawn. The mourners then part and go to their homes, only to return. Then the remains of the pyre are raked and the bone fragments are sought among the ashes. The eldest place the bones in an urn, previously filled with ash from the pyre. The urn is then sealed and placed in the family's chamber in the burial grounds. Then the mourners go to... So I didn't learn that much about it, to be honest. Jedziemy z nim! Spokojnie, bez emocji. Błąd. Kurwa mać! Wraca róg! Zwód! Pierwsza klasa! Dawać go, skurwysyn! Bida, panie. Dobrze, że chociaż ciepło jest. Civil War in Toussaint read the Catacans, a monograph. Before we sink our teeth, so to speak, into our analysis of the Catacan, the creature to whom the present work is dedicated, it is, by the way of introduction, let me present the less experienced readers with what exactly vampires are and what they are not. To our great displeasure, a great many myths concerning these creatures have arisen over the years, and the popular tales about them seems to have served only to make the popular superstitions and falsehoods. In the common folk imagination, vampires are dead men and women arising from their graves, wraiths driven by unquenchable thirst for blood, yet nothing could be further from the truth.
These creatures first came to be on another world, arrived in ours centuries ago, and have since learned to live among men and have evolved at our side. The widespread belief that vampires must drink human blood in order to survive is flat out wrong. They do in fact partake of our vital fluid. The human blood affects their physiology as alcohol does ours. A vampire's bite does not turn its victim into a vampire, a state of affairs which would in fact be counter to logic, for it would mean the world would soon fill with vampires, as they would multiply at an exponential rate. Running water presents no barrier to a vampire, not even if it's cold, for vampires are immune to the forces of both heat and cold. Now we must face the most important matter. Vampires have learned to live in the light of our sun, which is not harmful to them in the least, though they absolutely never shimmer or glisten when struck with the sun's rays. Which is a reference to Twilight, I believe. I'm not sure if vampires in Twilight shimmer in the book as well, but they do in the movies. Bez zachęty to i koń nie ruszy. Lebiodzie niech będą dzięki, to on nam cię zesłał. Nie przesadzaj. Po prostu przejeżdżałem. To interwencja świętego, to on skierował tu twe kroki. Skoro tak wolisz. Jak się zwiesz, bohaterze? Jestem Geralt. Geralt z Rivii. Geralt, piękne imię, takie świątobliwe. Jesteś spragniony? Może głodny? Znasz dobrze historię tej okolicy? Podczas wędrówek znalazłem kilka elfickich zwojów. Te notki, one opisują los elfów, którzy żyli kiedyś tu, w Lisich Dołach. Ja tam nic nie wiem. Chcesz się czegoś napić? Nie jesteś głodny? So apparently it was a human perpetrated massacre then. No dobrze. Sprawdźmy, co masz dobrego. Do zobaczenia. Już tęsknimy. Powiadają, że w okolicy pojawiła się wiedź. Wiadomo, co to za cholera? Powiadają, że potrafi dziewczynę w drzewo zaklać. Może ja bym ją znalazła. Ciu! Bogom dzięki, Wiedźminie, Bogom za was dzięki. Pokaż, co umiesz. A rag scrap with writing on it. Notes written in blood. On this scrap rent from my own garment, using my own blood and a fragment of bone,
I write a summary of my sad tale, for I am surely to perish forthwith. Perhaps one day a bard shall happen upon it, and compose from it a ballad to squeeze tears from the most pitiless miser. Some time ago I spied a monster roaming in close proximity to my estate. Upon further investigation I learned it was a she-troll descended from the Gorgon foothills. I thus scraped together a few crowns and went to the Camerlengo request to hire a knight-errant to slay the monstrosity. Yet as I was making the journey, the she-troll sprang out of the bushes, knelt down by my horse, and professed something in the garbled speech of trolls, that I took to mean she had chosen me as her bow. Since it is most ill-bred to be rude to a lady, even a monstrous one, I declined her politely, and was ready to be on my way when she tossed a sack over me, tucked me under her arm and carried me here to this clearing. She locked me in a cage and stared at me for hours, sending creeping shivers down my spine. So now I slowly starve to death, while she gives me clear water to drink. My only food is the soup that the she-troll spends all the day brewing, a foul concoction, reeking of carrion and onion. I would rather perish than put that slurry to my lips. That's pretty close. I'll take care of that as well. Orders on bloody paper. Carlo, sending you another batch of hayseeds with big dreams of banditry. Train them well, as only you can, and send me the tough ones. Drown the others in the pond. Love. Codex of Love Half-Breeds Hansa. We're chained dogs in russet rags, forced to stare into the manners of the rich and rot with jealousy. We toil in their fields for a few pathetic crowns. We have not even got a great war, no great tragedies. Our great war is fought against ourselves. Our great tragedy is our banal existence. Our elders raised us to believe that one day we will throw off this weighty burden, but that shall never happen. Slowly we came to realize that, and that has us rip-roaring with rage. Lot's Hansa gives those who join something in return. It shows them that without pain, without sacrifice, the Hansa would achieve nothing, that by joining its ranks, they will get what they have always desired, but to grasp this, they must be ready to fight for their lives, because when you come for the first time, you must fight.
Ciekawe, czy Ciamfanelli da mi Nie boi, nie? Wytrzymaj jeszcze trochę, Dafne. Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie, Montclair. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, Wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No, to dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrąb z moim psem Morhołdem. Podchodzę do drzewa. Spluwam w łap, biorę siekierą zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, japa mi opadła. Ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione i noktawą. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. A no prawda, z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi: nie wiesz, jak postąpić w życiu? Pomyśl, co robił rycerz szachownicy czy szlachetna alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. That does look like blood. Although it might just be very red sap. Przysiąg, że w szumie liści słychać szlok. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przez. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. Praca przy wyrębie szła pełną parą. Tak dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. Ha, a nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę. Stoi! Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. Pomogę ci,
ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Daphne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Daphne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Daphne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie. You can see the witch's hut from here. Let's read that book. Tales and Fables. Sir Gareth and Miss Daphne loved each other so much it hurt. To win the approval of his future father-in-law, Gareth had to perform 7 challenges. The 7th was the hardest. Gareth had to go to Link's Crag, where the witch lives, where the witch lives, to convince her to lift the drought that had plagued the whole land. Everyone, including Daphne, pleaded with Gareth to humble himself before the witch. You see, the witch from the Link's Crag was spiteful and headstrong, even for a witch, and only an act of true humility could break her icy heart. Gareth, however, had no intention of bending the knee to a witch. Instead, he planned to force her to lift the curse. Nobody knows what happened on Link's Crag, but Gareth never returned to his beloved. Daphne stood atop the hill and looked for him night and day. Finally, she turned into a tree so that she might live to see the return of her knight. Such was the strength of her longing and the power of her love. Anyone who plunged the axe blade into the tree would see blood run from the wound. Folks started to avoid the place, leaving Daphne in peace to wait for Gareth. In time, all had forgotten about her. Okay, so if this is true, then I might find like his remains on the or some memento of him, maybe that handkerchief that she gave him, and maybe I have to return it to the tree so that it symbolically counts as him returning. Dajcie żyć. Witaj. Nie atakuje, co nie znaczy, że nie jest groźny. Cave. I'll search the house first. Chata wiedźmy.
wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. Jest ciepły. Nie potrafię rozpoznać zapachu składników. On the transmutation of bodies. The transmutation of bodies is one of the most difficult tasks any mage can undertake. Indeed, only a true master of the art have ever accomplished it, and even then they have only perfected one of its forms. The difficulty arises from the psychophysical limitations, since a mage can only safely transform into an animal with which he is perfectly attuned. A famous example is that of Ulf Blackbeard, who dwelt for years in a cave with a bear in order to imbibe the life essence of that animal. Liber Ivonis. Księga potępiona przez kapitułę czarodziejów. I then came to a place known as Nath Valley, in a world known as Shagai. The mind of man cannot comprehend this land, where non-geometric space and blasphemous colors fly in the face of everything our eyes are accustomed to. In that instant, in the memory of my arrival, I teetered on the verge of madness. I shouted a noiseless cry, and sweet bloody sweat. When two suns rose above my head, I fell to my knees and prayed to Zod Quatath, not for salvation but for a quick death. And then day came. Starte na proch kości. Ściana ze składnikami do uroków. Albo z trofeami. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DE. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z rysiej skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garetem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? So I should look for his bones? I'll ask her to lift it, but if she refuses, then... A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić?
I'm not about to beg for it. Poradzę sobie z przełamaniem czaru bez twojej pomocy. Powodzenia. Droga wolna. Wypuszczasz mnie? Tak po prostu? Sama nie wymyśliłabym lepszego zakończenia tej historii. Wizyta skończona. Żegnaj. Już nigdy się nie spotkamy. Turn to the bleeding tree. No. I want to search the caves. Because obviously he left from this place. But he might have died somewhere nearby on the way back. There was another cave somewhere nearby. Right? Or is this the same place? Yeah, I guess this is the same place, just entered from a different side. Well, I might have done goofed then. Because if I can't find his remains, I'm pretty sure I won't be able to undo the curse. Maybe I should have begged her. Oh, person in this distress. Zawdzięczam ci życie, nieznajomy. Powiedz, jak cię zwą? Zwą mnie Geralt. Geralt z Rivii.
Dzięki, Geralt. Widzisz? Znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale... Wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie ma co jęzora strzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepie albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. Dobrze. Prowadź. No i jesteśmy. Mogę ci jakoś pomóc? Ta winnica ma już chyba za sobą okres świetności. Fakt, bywało lepiej. Bo nie tylko z bandytami mamy problem. Jeszcze się te żółte, wielgachne pasożyty namnożyły. Panienka Matylda stara się jak może, ale jak ludzie boją się do pracy wyjść, to co poradzisz? No dobra. Co tam masz? Now, I have picked up a bunch of dyes, and since blue is my favorite color, I will paint them blue. Although, you know what, also, might have been a mistake to just... Where was that Lynx Crag again? Right here. Might have been a mistake to just get out of there so quickly, because, like, the thing is, I think it probably is also possible to undo the curse yourself, because otherwise, why even give you the option? Like, you know, there are probably multiple ways to solve the quest, so I will, because I am rather infamous for overlooking obvious things as I flail around in hopeless ineptitude. So I will visit that cave again, because basically he must have died somewhere in between the hut of the witch and the place where the tree is, right? Because he never made it back. Ah, there is a body. I have to say, probably never would have found it without the Witcher senses. Płyty pancerza rycerskiego i kości szkieletu. Czyżbym znalazł szczątki Gareta? Ciekawe, co rozerwało zbroję. Magia? Czy upadek z wysokości? Okay, now I should be all set. So I have the handkerchief and his bones, so technically, you know, I can reunite him and her by burying them, you know, under the tree or something.
No i co? Spotkałeś wiedźmę? Czego się dowiedziałeś? Wiedźma nie jest taka straszna, jak ją malują. Owszem, zadzierała nosa, ale znam bardziej wiedźmowate czarodziejki niż ona. Noż kurwa, dobrze, ale co z Dafne? Wiem, jak odczarować Dafnę. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości Gareta. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę 4 ogniska z 4 stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem, jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. Spójrz po raz ostatni na 4 strony świata. Od południa ani słowa. I ze wschodu nikt nie woła. Od północy martwa cisza. Na zachodzie wicher. Przestań czekać. On nie żyje. Wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie. Przypomnij sobie, kim jesteś naprawdę. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Mój Geralt. On już do mnie nie wróci. Nie, nie wróci. Czy przestał mnie kochać? Nie pozostał mi wierny? Yeah, I'm not going to lie to the ghost. That seems wrong. To be honest, she spent all of the time waiting for a guy who didn't even love her that much, seeing how he betrayed her the first chance the witch showed him a bit of a tit. Niestety, Gareth nie dochował ci wierności. Człowiek to jest ulepiony z gówna, panienko. Wszyscy popełniamy błędy. Jakiż okrutny jest ten świat. Jak ciężko jest kochać. Ale czym byłby ten świat bez miłości? Na mnie już czas. Zbyt długo czekałam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję ci, nieznajomy. I tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną. Myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia.
To wszystko, co mogliśmy zrobić. Dobrze się spisałeś. Masz, to twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. Ależ mi się ręce Oh, trzęsą. apparently performing this ritual has proven my wisdom, so I've proven all 5 of my chivalric virtues. I will return to the hermit, but next time. Now I'll just grab those 2 question marks that are the closest, so that I have, you know, explored this bit of a map. Coś tam. That seems to be some kind of a newer version of the Leshen. Although I think the Leshen looks much cooler. Wybaczcie za liczysz, jedno. Wiedźminie? Na podziękowania? To przecież twoja robota, ludzi ratować. Prawda li to, że rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy? Powodzenia na szlaku! Fort Astral Ruins. Journal of a Desperate Man. Most of the pages are filled with professions of love made to a woman named Charlotte.
Entries are chaotic. Charlotte Couturier is the love of my life. When she is not near me, I burn with longing. I suffocate with loneliness. I suffer the worst possible torment. How can I make her understand that it is I, not Albert, that is her destiny? I have found a solution, the witch from Link's Crag. She will help me end my heart's agony. I shall now have to tighten my belt several notches, but I have purchased a magic elixir from the witch. She said if I convinced my beloved to drink it, I will be able to forget my problems forever. I sold the rest of my possessions and purchased jewels to give Charlotte when I propose. God, soon now she will be mine. As the witch instructed, I mixed the elixir with wine. I prepared a small picnic near the chapel at Catherine Manor. My beloved agreed to meet to talk to me, but though she drank my enchanted zest, she still refused my proposal. She also spouted some nonsense about only becoming my wife when the jewels I gave her grow into grapevines. She fell into a strange, hysterical mood and buried my present with her bare hands by their family's chapel. Perhaps I need to wait before the elixir takes effect? God's curses upon that cruel witch. She cheated me, she betrayed. The next day I went to Shatterin Manor to see Charlotte, but instead a woodland monstrosity had taken over the entire property. So this is the end to my heart's suffering. The foul enchantress spoke of. The elixir brought about the death of my beloved. But death shall not separate us. I am ready to die, to live with her for all eternity. I shall hang, for my sins, for love, for Charlotte. Apparently there are buried jewels somewhere nearby. Ależ mnie suszy. Okay, this looks like an important place as well. So, given that I'm close, might as well take a look. But I'll do that next time, because this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!